warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. This is contaminant transport in environmental geotechnics. Okay. I'm recording this video in Malay, inshallah, because I want to have more freedom to speak and to explain more. But if you have any problems to understand it, so you can contact me. You can leave your emails in the chat so I can give you the link for the contaminant transport in English version. Okay. so okay, kita tahu yang contaminant ni ada macam-macam macam-macam sources. So ada daripada agriculture kan, kita boleh tengok daripada fertilization bila kita membaja pokok-pokok kita. Ada beberapa contoh chemicals yang kita gunakan, which is sometimes chemical tu berlebihan. So bila dia berlebihan, dia either dia masuk dalam tanah ataupun dia akan menyebabkan erosion lah, sebab tanah tu boleh degrade, merosot, tanah tu boleh merosot. So bila dia masuk, kalau dia dekat dengan sungai, lama-lama it will flow and masuk juga dalam groundwater lah, water and groundwater. Sama juga halnya kalau contaminant daripada industri, so ada banyak jenis juga, mining, wastewater treatment, and also not to forget municipal waste ataupun from urban area lah, sama ada village ke urban ke. Dan semua ni akan menjadi satu beban lah kepada tanah, kepada groundwater, sama ada dia berjenis heavy metal ataupun dia berbentuk sedimen. Jadi dalam kelas yang lepas, saya ada minta untuk kita semua cari sikit lah, baca sikit what is contaminants kan. Jadi ini some of the summaries lah. Contaminants is something yang kita tak nak because of its impurity kan. Dia boleh spoilkan tanah kita, boleh menyebabkan tanah unfit, water tu unfit dan sebagainya lah. Dan of course last kali dia boleh affect our health risk lah, sebab kita akan directly contact dengan ground buat construction ataupun just macam nak buat agriculture kan. So from the vapors, from the water, underground water and so on. Jadi dalam courses ni kita mungkin akan fokus lebih sikit tentang soil contaminants, but also we cover about water contaminants, and contamination is the results from the contaminants seep or sink into the groundwater or in the ground. Okay? Dan contamination ni sangat berkait rapat dengan degree of industrialization. So semakin banyak industri, semakin banyak agriculture, semakin banyaklah berlaku contamination lah. Especially industri yang tak follow the regulation lah. Sebenarnya ada je regulation, cuma dia tak follow kan. Jadi mungkin teruk lah kalau kita tengok dalam last case, Love Canal tu sampai more than 20,000 ton of the chemical contaminants has been dumped in the canal kan, menyebabkan 20 tahun selepas tu baru kita nampak effect dia. Masa buat tu tak nampak, tapi selepas 20 tahun tu baru kita nampak lah. Dan kesannya paling teruk bukanlah pada orang tua kan, bukanlah pada orang dewasa, tapi pada anak-anak. So which is sebab mereka pun bukannya ada antibody yang kuat kan. Okay, gambar ke atas ni is satu example lah macam mana metal, heavy metal dia absorb, dia masuk ke dalam tanah dan menyebabkan tanah tu makin teruk lah. Okay, sebelum pergi jauh kepada 3 jenis contaminant transport, okay, so kita tengok dulu macam mana kita address contaminant concentration dalam soil. So contaminant concentration dalam soil ni C tu concentration lah, contaminant concentration lah. C sub T ni C total.
gamma raw bulk density of soil kepada contaminant concentration in solid, concentration in water and also concentration in gas. Kan ini CW, C sub G dan C sub S. Kalau tanah tu saturated, kalau ingat lagi saturated ni bermaksud tanah tu ada dua phase je. Dia ada solid dan dia juga ada water. Jadi dia dah tak ada gas. And water we can assume equal to porosity. Jadi contaminant total dia, concentration total is equal to raw bulk times CS plus porosity times concentration water sahaja. Okey, satu lagi yang kita kena tahu lebih sikit tentang contaminant ni, ada sejenis contaminant yang kita labelkan sebagai non-aqueous phase liquids. So apa non-aqueous ni? Dia tak serap masuk ke dalam tanah. Dia mungkin floating or sinking under the ground, but it is dia tak mixture dengan mana-mana elements dalam ground kita. So that is NaPl, non-aqueous phase liquid. Dia berbentuk liquid tapi dia tak merge dengan tanah ataupun water kita lah. So dia ada dua jenis. It has two different type. One is dense, another one is light. So ni contoh dia, chlorinate solvent, coal tar. Kalau light tu petroleum fuels and so on. Jadi macam ni kita ukur dia dense ataupun dia light. Kita tengok pada dense, dia punya density dia. Density ni compare to the water lah. Jadi paling berat sekali PCE. Antara yang glamour banyak TCE kan. And then ada lagi coal tar, methylene chloride and so on lah. Kalau light ada xylene, toluene, benzene dan sebagainya ni. Dia less than 1. So dia ringan sikit. Ini more than 1. Okay. So kita boleh tengok macam mana keadaan LNPL. Okay. Contoh ni LNPL. Macam ni dia masuk dalam tanah. Kalau tanah ni ada dua zone. One is unsaturated zone. Lepas ada water table, dia dah jadi saturated zone kan. So macam mana LNPL tu lagi disperse selepas duduk dalam kawasan saturated lah. Dia akan ikut groundwater flow direction. Dan kalau dalam unsaturated ni, apa yang banyak berlaku daripada keadaan liquid ni, dia nak bertukar menjadi vapor. Vapor plum, menghasilkan vapor plum of volatile LNPL components. Maksudnya kalau ada benda yang terbakar ni, dia boleh cepat-cepat terbakar lah. Tanah ni tak berapa selamat lah. So next, ada lagi contoh kalau ni ada dense tadi. Dense NaPl. So dia start daripada chlorinated solvent storage tank ni dah spill, dah bocor. Jadi mula dia keluar sebagai bulk dulu kan asalnya. Dia keluar jauh. Tapi dalam masa perjalanan tu dia dah mula bertukar. Dia jadi dissolve. Dia dah mula dissolve kepada kawasan sekitar. Yang ni kepekatan warna biru ni mungkin lebih kurang lagi pekat. Kalau yang ni mungkin lagi pekat lah. And then dia terus lagi berjalan, tak lupa juga dia bertukar menjadi volatile, menjadi vapor. Boleh keluar menjadi gas yang tak sihat lah untuk kita. Dan boleh berlaku biodegradation, bertukar lagi keadaan dia bila dia react dengan microorganism dalam tanah. Dia mungkin berkurangan dia punya kepekatan dense NaPl ni lah. And last but not least, dia akan disperse jauh selepas dia masuk ke kawasan saturated. Dia boleh disperse jauh, dia dilute, dia masuk dan dia boleh jadi plumb lagi lebih jauh lah. So dense ni dia ada kapasiti untuk pergi lebih jauh. Contoh macam ni, dalam saturated zone dia pergi lebih jauh. Di unsaturated zone dia tak jauh sangat lah. Okay, ni lagi satu explanation. Kalau kita tahu tanah ni berbeza dia punya K ni hydraulic conductivity lah. Macam secepat mana sesuatu liquid tu boleh go through dalam tanah kan, K, hydraulic conductivity. So kalau dia low K, bila sesuatu NaPl tu dia masuk, low K dia akan pergi tend to spread ke tepi, lateral spreading on low permeability lenses. Bila dia dah masuk ke kawasan high K atau medium K balik, dia akan turun lagi. Jumpa balik low K, dia akan lateral spreading balik. Dalam masa yang sama, dia akan berlaku dissolve dan juga selepas dia masuk kawasan high groundwater table,
dia akan dissolve dan dia akan ikut ni lah, ke arah mana air tu bergerak lah. Okay. Macam ni. Ni satu lagi diagram lah, lebih kurang macam tadi. Ni kalau keadaan untuk dance. So boleh baca sikit lah kat sini ni. Dance, we know that the rate of downward movement is much slower lah kalau kita ada dance. Sebab dia dance. And then dia akan, as long as dia advance, the NaPl continues to leave behind the residual in the soil. Dia akan sentiasa tinggalkan jejak dia. Sebab dia boleh dissolve. Dan last kali, kalau dia reach kawasan impermeable ataupun poorly permeable lah, K sangat rendah lah, so dia akan membina pool, satu kawasan yang kita tak sedar lah, dia ada je dalam tanah sebenarnya. Okey, ni NLPL ni, yang ni gambar ni nak highlight tentang macam mana NLPL dalam keadaan unsaturated zone yang ada capillary fringe. Yang ni kalau keadaan capillary fringe ni menyebabkan NaPl tu seolah-olah macam floats floats on the water saturated zone. Dia floats dalam water saturated zone. Tapi oil itself has own capillary fringe, jadi dia akan create smear zone. Kalau dalam capillary fringe ni dia akan create smear zone. Seolah-olah macam ada diffusion lah kan. Smear zone ni macam ada advective lah. Diffusion, saya rasa diffusion. Okay, jadi bila kita dah tahu betapa bahayanya dan betapa jauhnya contaminant tu boleh pergi, it is very important for us to identify lah, to know how much the contaminant concentration in our ground, water, sediment. Dan satu lagi kita nak kena mapping ke mana sebenarnya contaminant tu akan pergi. So kita sama ada kita nak mapping backwards, kita nak tahu dulu dah tumpah 20 tahun dulu dia start kat mana, kita tahu tak sources dia dah flow ke mana. And then macam sekarang kita nak tahu, katalah kalau tumpah 20 tahun akan datang lagi dia akan spread sampai ke mana, kawasan mana yang selamat, kawasan mana yang tak selamat lah. So mapping the concentration transport ni, contaminant transport ni is very important to make sure kita ada kawasan yang selamat lah, untuk at least untuk diduduki atau digunakan lah. So lepas kita tengok dua tajuk ni, contaminant feed and transport, we will see the site assessment, macam mana kita nak buat assessment lah. Biasanya guna wells kan kalau bajet besar. Tapi kalau bajet tak besar, adalah beberapa teknologi yang kita guna, very simple one lah. And last but not least, bila kita dah tahu, menjadi tugas kita lah untuk buat remediation technologies lah. Ada pelbagai jenis method yang kita dah boleh guna lah sekarang. Okay, how the contaminant seep, migrate and sink into soil. Yang kat sini lah, topik ni saya bahagikan pada dua. Satu contaminant transport, satu lagi contaminant feed. So feed ni sebenarnya perubahan bentuk. Kalau asal dia dari liquid, dia boleh sorption, sama ada dia absorb ataupun dia adsorb, masuk ataupun sekadar melekat kepada elemen kita, tanah ke air ke. And then dia boleh dissolve, ataupun dia boleh bertukar menjadi gaseous phase kan. Tapi untuk topik minggu ni saya cover dulu tajuk transport lah, which is ada 3, advection, diffusion and dispersion. And I hope all of you dah baca course journal yang saya attach dalam medium e-learning ODL tu. Jadi apakah advection, apakah diffusion and dispersion. For transformation and degradation juga ada, tapi dalam courses kita saya cuma cover transport and feed. So for this one you can do your own study lah. So saya rasa saya stop sini dulu untuk video ni. Nanti kita sambung lagi lah. Alright, so see you in the next video, second video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.